Oke, pertemuan 2. Aplikasi pengolah grafis 3 dimensi. Jadi yang minggu kemarin ini konsep-konsep mendasar sistem grafis, yang minggu sekarang penggunaan aplikasi pengolah grafis 3 dimensi. Bahasan pokok penggunaan aplikasi pengolah grafis 3 dimensi, subpokok bahasan pengenalan model objek 3 dimensi, transformasi, animasi, dan rendering. Ini langsung tidak ada karena materinya akan saya ambilkan dari YouTube tutorial. Saya ambil dari sini. I have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so damn. Just get Grammarly. It's free. Can it help with what I wrote last night? This is Blender. Ini kalau saya sharing suaranya dari YouTube, bisa terdengarkah? Mahasiswa bisa dengarkah? Ini nih sekarang saya matikan sekarang memang. Tapi yang tadi suaranya bisa terdengar. Halo? Kita nyalakan lagi ya. Apa? Tidak terdengar suara apa-apa. Tidak terdengar suara apa-apa. Caranya gimana ini? Sebentar. Oh ya, sebentar. Saya share. Open source 3D software that can be used to make animations. Begini terdengar? Oh, belum. Kalau tadi terdengar belum? Belum. Ini saya ulang. Visual effects, game assets, or practically anything 3D. Tidak And terdengar, best Pak. of all, it's a Terdengar ya? Sebentar. Berarti harus also share by audio. Oke, share. Oke. 100% free and it always will be. If you've never used it before but you want Dengarkah? Sudah terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar. Oke. Nah, ceritanya saya kasih dulu intro. Jadi ini Blender tutorial for complete beginners, ini part 1. Jadi nanti setelah selesai part 1 nanti akan ada sambungan part 2, part 4 dan seterusnya. Nanti bisa diikuti. Nah, ini dari namanya Blender Guru. Blender Guru ini orang yang cukup terkenal, dia bikin tutorial tentang Blender itu cukup banyak. Saya ngambil dari dia. to learn it, well, then you're in the right place. This is a tutorial for complete beginners. I've been using Blender for 20 years, so I'm going to show you how to use all of its core features. And by the end, you'll finish with not only the confidence to start your own projects, but with your very own donut animation. And I know this looks complex, but I promise you it's achievable for a complete beginner. And I say that with confidence because many already have. This is actually the 4th version of this tutorial. I made the first donut tutorial back in 2016, and I've been remaking it every few years to keep up with Blender's development. In that time, millions of people, just like yourself, have gone from having never used 3D to successfully making their own donuts. One artist even snuck his into a little film called Everything Everywhere All at Once. Very clever. So if you're ready to take your first steps in 3D, hit the subscribe button and let's begin. First, go to blender.org/download or just click the link in the description. Then, obviously, you got to hit the big download button. Once downloaded on Windows, double click it and then just go through the install steps. But if you're on a Mac, just drag it into the applications folder. Then just find the Blender shortcut and open it. Then once it's open, just click anywhere off the splash screen to close it and welcome to the wonderful world of 3D.
First tip, do not get overwhelmed. If you go clicking around, you might find lots of buttons and some of them with very scary names, and it can all get very overwhelming very quickly. The thing you need to know is Blender can do a lot of things, which means it has a lot of tools, but you don't need to know every tool in order to do what you want to do. If you're familiar with the 80-20 rule, there's really only 20% of Blender's features that you end up using 80% of the time. And that's what I'm planning to teach you in this tutorial series. So stay with me and you should be fine. We'll start making the donut in the next video. In this one, we're just going to look at the interface and I'm going to show you some of the basic navigation. So for starters, this view, this window right here is your 3D viewport, and it's where you'll spend probably 90% of your time because it is the 3D world. So you can see that we have three objects here. We've got a camera, we've got a cube, and we've got a lamp. And when we click on it, you can see it's selected because it has the yellow outline. So let's delete the default cube, of course, and replace it with something else. So we could do that by going up to the Add menu up here, or by remembering the hotkey, which is Shift A. So Shift A for Add. So usually the one you're looking for is underneath Mesh. So these are called your primitives, and it's what you use to start something when you're looking to make an object. Like if you're going to make a chair, you might start with a cylinder as the chair leg and then build out from there. But the one I'm sure you're all very curious, you want to click it, it's the monkey. So let's just click the monkey. Why does Blender have a monkey? Well, fun fact, every 3D software has its own little random complex object because it's useful to test things like shaders or complexities of scenes. So 3ds Max has the Utah teapot, Houdini has the toy, and I think pig's head. Blender has the monkey, and it's actually called the Suzanne monkey head, which you can see in the top left there, named after the orangutan from the film Jay and Silent Bob Strikes Back. Random piece of trivia. So let's get a better look at it. And to that we need to orbit, which you can do by on your mouse there, your scroll wheel, that is called your middle mouse button. If you push that in and then drag around, that is now orbiting. Now, for my laptop users, you've just panicked because you realize you don't have a mouse. How are you going to orbit around? First of all, probably a good idea to get a mouse for 3D work. It will come in handy. But in a pinch, you can get by without it just by up here in the top right-hand corner, this little gray circle, anywhere in the gray section. If you just left-click, drag on that, that will do the exact same thing. Or if you want, you can go to Edit Preferences, and then underneath Input, there's Emulate 3-button mouse. And that means that if you hold down Alt and then left-click drag, that will do the exact same thing. Also, whilst you are in user preferences, you might want to go to interface and you've got resolution scale. If you're on a 4K monitor, you might find that your menus and buttons are really small and you kind of have to like squint in to see it. So personally, I like to keep my 4K monitor around about 1.5, but since this is a tutorial, I'll make it nice and big so you can see what I'm doing. Okay, so that's orbiting around with the middle mouse button. If we want to zoom in, we can do that just by scrolling in and out. We could also do it by going up to the magnifying glass tool there, and then just left click dragging and then moving the mouse back and forth. That does the same thing. Or you could hold down Control and then middle mouse button, and that will do a smooth zoom as well. Okay, so one thing you might notice looking at this is that it's not very pretty, right? It's just kind of got this flat, bland, gray lighting over everything. And that's because this state right now is called viewport shading. And it's kind of a lightweight, optimized way to view the scene just as you're building it. But if you want to create a final pretty image, that's called rendering. And you can actually switch into rendered mode by going up here into the top right-hand corner. You can see we're currently in the viewport shading mode. If we go 2 across, you should see rendered view mode. So if we click that, your computer might stall for a quick second whilst it loads it in, but you can see it's now different. We have directional light. We have shadow cast across the monkey. So it's now currently being lit by this lamp up here. So if I wanted to, zoom in on that lamp there and just kind of like move it around, you can see it's kind of hard to focus on. Like it's always exactly not in the right view. And that's because we are centered on our monkey right now. We need to change the focus. We need to pan to something else. So we could do that one of two ways. One, if you're on a laptop, you could use the little move tool there. That will do that. Or everyone else, Shift
Middle mouse click, drag, that will do the same thing. So middle mouse is for orbiting, shift middle mouse is for pan to change your view to something else. Okay, so I want to move my light because it's too moody. I want to be able to see the monkey's face there. So to move an object, you could do it one of two ways. One, you could go over to the left-hand corner here and you've got the move tool. When you click that, you can see that the selected object, the lamp, has this gizmo, it's called, with these axes on it. And if I just clicked and dragged on any of those arrows there, you can see I can move it along any of those axes. I could also just click on that white circle there, and that will just freehand drag it depending on my view. But it's kind of tedious. Every time you want to move something, you have to like go to that tool and then find the arrows and yada yada. So actually most people in Blender prefer to use the hotkeys. So we just keep it in the default selection state here, and instead remember the hotkey, which is G for grab. Now I've just tapped the key and you'll notice as I move my cursor that it's now attached to my cursor. My cursor isn't even actually close to it. In fact, my cursor could be on the other side of the screen and I could tap G and it will move it. And at first this is kind of awkward. You're like, why is it working this way? But once you get used to it, you realize it's actually handy because you don't have to spend all this time like navigating your cursor to something just so that you can move it. Your cursor could be over here and then just tap it and you're moving it. So whilst you're in this move state, if you want to cancel a movement, you could do it one of two ways. You could just hit escape, or you could right click. Then if you want to confirm a movement, like say I want to move my lamp here and I like the movement, I could just do a single left click. So again, if I want to cancel something, just right click. If I want to confirm the movement, left click. But let's say I wanted to move it along an axis, like, I like these arrows here and I want to be able to move it on just a specific axis. Well, I can do that whilst I'm in that grab state as well. So after I've hit the G key to grab it, I can then tap the letter of the axis that I want to move it on. So if you don't know, in the real world and in the 3D software, there are 3 axes because there's 3 dimensions. There's the X axis, which I can move it by hitting the X key, the Y axis to move it back and forth along the Y axis with the Y key, or the Z axis to move it up and down on the Z axis. So you can remember those letters, the X, Y, and Z, or the method that I actually prefer to use is whilst you're in that G state, if you just hold down the middle mouse button and then pull out, you can see you get this like gray line that pulls out from the center. And then if you just drag out and move around, it will snap it to the nearest axis, which again is maybe an odd way to work, but it's actually really handy because it means you don't have to think of the letter and locate it on your keyboard. I can just tap G to move it and then middle mouse drag out and then just find that exact axis that I'm looking for. And so it's very fast to just quickly move the lamp exactly where I want it. By the way, if you're finding it hard to remember all of the keyboard shortcuts that I've mentioned, I've actually put together a PDF, a cheat sheet of Blender's most common hotkeys, and you can download that by clicking the link in the description, so you could print it out or you could just have it on a separate monitor while you work. Also, if you are from another 3D software package, you might notice that Blender's hotkeys are different than what you are used to. So if you actually go to Preferences, just for those people that are from other softwares, if you change the key map to industry compatible, you'll find that these shortcuts are probably more in line with what you remember from other software. I'll also put a link to a cheat sheet that is just for the industry compatible key maps that somebody else put together. I've got nothing to do with it, but I'll put that link there so you can check it out as well. Are you interested in starting your own faceless YouTube automation channel, but Itu yang apa namanya? Yang video pertama. Sebentar, kita lanjutkan dulu. all people do is tell you to go to frickin' Fiverr and Upwork and hire people to make... For the rest of this tutorial series, I'm going to use Blender's hotkeys. Just keep that in mind. Now let's say as Saya teruskan, lanjutkan langsung di sini. learning some of the more core features of Blender. So click here and I will see you. Nah, setelah selesai di ujung, maka dia akan punya lanjutannya di sini yang part 2. Nanti bisa dilanjutkan di sini part 2. Kalau nggak salah partnya sampai saya lupa 26 atau 36 atau berapa gitu, saya lupa. Pokoknya puluhan ordernya, puluhan part dia bikinnya sampai nanti hasil akhirnya yang donatnya yang kayak begini ini. Itu seingat saya puluhan. Oke, saya stop sharing dulu.
Em, Stop sharing dulu. Oke. Nah, intinya begini. Saya tidak menjelaskan tutorialnya dengan panjang dan lebar. Silahkan bisa dilihat sendiri nanti tutorialnya. Terus kalau mahasiswa mau menggunakan tutorial yang lain juga boleh, tidak ada masalah. Saya hanya ngasih itu karena menurut saya bagus, detail, terus untuk beginner. Jadi untuk memang benar-benar pemula itu bisa mengikuti di sana. Terus kemudian juga eh, 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 intinya populer sehingga banyak diacu oleh orang-orang. Jadi kalau kita searching di Google, searching di search engine, mau belajar tentang Blender, nanti kebanyakannya mengarahnya ke situ, ke Blender Guru, ke YouTube-nya tadi itu. Nah, hanya saja kalau mahasiswa mau menggunakan metode yang lain, Pak, saya kalau belajar via YouTube itu susah, saya lebih suka baca buku misalkan. Tidak ada masalah, silahkan belajar pakai buku pun tidak masalah. Nah, targetnya adalah untuk demo 1. Saya tunjukkan dulu demo 1 yang tahun kemarin. Saya share lagi tampilan layar saya. Ini demo 1 yang tahun kemarin. Nanti demonya bikin semacam ini. Tulisannya akan berbeda tulisannya. Ini nama saya. Nanti diganti dengan namanya mahasiswa. Sebentar, saya play dulu. Kok nggak mau? Oke. Intinya awalnya nama, terus ada NRP, masuk dari kiri, masuk dari atas, masuk dari kanan. Itu rotasi, ini rotasi sumbu X, ini rotasi sumbu Y, ini rotasi sumbu Z. Setelah rotasi, kamera mundur. Setelah itu bergerak ke kanan, banyak ini, angka 7. Bergerak ke atas sebanyak angka 4, ke depan sebanyak angka 7. Nah, ini targetnya demo 1. Demo 1 akan dilakukan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi demo 1. Yang semacam itu. Dalam kelompok. Tahun lalu saya bikin kelompoknya isinya satu kelompok sekitar 5 orang. 4 orang yang tahun lalu. Yang tahun ini saya naikkan anggota kelompoknya antara 5 sampai 6 orang satu kelompok. Oke, saya ulang ya. Anggota kelompok antara 5 sampai 6 orang. Silahkan pilih sendiri kelompoknya. Saya prefernya satu kelompok setiap anggotanya harus ada dalam satu kelas yang sama. Jadi kelas A, ada nanti katakanlah ada 10 kelompok misalkan itu ya. Maka jangan sampai di antara 10 kelompok ini ada anggotanya yang ngambil dari kelas B. Kelas B nanti katakanlah juga punya 10 kelompok, jangan sampai ada satu kelompok yang ngambil anggotanya dari kelas A. Jadi sendiri-sendiri, satu kelompok satu kelas. Satu kelompok semuanya pastikan anggotanya dalam satu kelas yang sama. Bisa dipahami sampai sini? Sampai sini bisa dipahami? Terus detailnya gimana Pak? Itu namanya siapa Pak? Kalau anggotanya ada 5 orang, namanya siapa yang ditulis di situ, kemudian NIM-nya siapa yang ditulis di situ. Sebentar lagi akan saya jelaskan dengan detail. Tapi sampai sini ada pertanyaan dulu tentang kelompok, terus kemudian demo 1 yang bikin video animasi 3 dimensi menggunakan Blender. Kalau ada yang bertanya, Pak, saya boleh menggunakan selain Blender, Pak? Saya sudah terbiasa dengan aplikasi pengolah grafis 3 dimensi yang lain, Pak. Saya terbiasa menggunakan 3ds Max. Saya jawab, boleh. Hanya saja yang saya sampaikan di sini, yang saya acu adalah menggunakan Blender karena
Blender itu open source dan dia free. Kalau yang 3ds Max itu closed source, jelas tidak free dan nyarinya lebih sukar. Sehingga saya arahkan pakai Blender, dan Blender ini karena sifatnya open source dia cukup populer, dia digunakan di banyak tempat. Makanya saya dorong mahasiswa untuk belajar Blender saja. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, lanjut tentang detailnya. Detailnya ini kurang besar, saya perbesar. Demo 1, buat movie animasi tulisan NIM semua anggota kelompok menggunakan aplikasi pengolah 3 dimensi. Contoh NIM yang digunakan adalah ini contoh NIM-nya. 2004 119, 2004 183, 2004 147, 2004 10826. Urutkan NIM dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini karena petunjuknya yang saya tampilkan sekarang ini adalah petunjuk untuk tahun kemarin. Ini nantinya akan ada penyesuaian karena sekarang ada 5 mahasiswa atau 6 mahasiswa di satu kelompok, maka di sininya nanti akan ada 5 atau 6 NIM. Pengerjaan bagian pertama. Digit akhir dari 3 NIM masuk pada layar kamera masing-masing dari 3 arah yang berbeda. NIM pertama 19 dari arah samping kiri, NIM kedua 83 dari atas, NIM ketiga 747 dari arah kanan. Ini jadi ngambilnya dari ini 19 83 747. Oke. Bagian kedua. NIM pertama 19 berotasi 360 derajat pada sumbu X, NIM kedua 83 berotasi 360 derajat pada sumbu Y, NIM ketiga 747 berotasi 360 derajat pada sumbu Z, satu putaran 360 derajat. 3. Bagian 3. Teks mundur ke belakang bergerak pada sumbu Z negatif. Bagian 4. 3 angka NIM bergerak pada sumbu X arah kanan sebesar angka terakhir NIM 7 nih. NIM 7. Jika pergerakan tidak signifikan, kalikan dengan angka tertentu. Bagian 5. 3 angka NIM bergerak pada sumbu Y arah atas sebesar angka kedua dari akhir. Jika pergerakan tidak signifikan, kalikan dengan angka tertentu. Terus bagian 6. 3 angka ini bergerak pada sumbu Z sebesar angka ketiga dari ini sebenarnya belum saya update ini ini. Harusnya pergerakannya karena yang ditampilkan adalah NIM 1, NIM 2, NIM 3, pergerakannya ngikuti dari NIM yang keempat harusnya ini. Harusnya ngikuti pergerakan dari angka NIM keempat. Oke, setelah itu durasi movie minimum 5 detik, maksimum 15 detik. Ukuran movie 320 x 240. Kok kecil sekali? Ya, supaya nanti ngerendernya mahasiswa cepat. Nggak usah besar-besar. Pak, boleh Pak lebih besar? Boleh. Boleh. Untuk keseluruhan movie, keseluruhan NIM, keempat NIM tampil, keseluruhan NIM keempat tampil di bawah terakhir NIM yang lain. Oh, berarti ininya mana tadi? Ininya 3 digit NIM pertama, 3 digit NIM kedua, 3 digit NIM mahasiswa ketiga. Di bawahnya sini adalah NIM total dari mahasiswa keempat. Itu yang tahun kemarin. Untuk keseruan movie, keseruan NIM keempat tampil di bawah digit 3 NIM yang lain. Keempat objek NIM tidak boleh bersinggungan. Untuk keseruan movie, semua objek harus ada dalam layar tampilan. Tidak boleh ada objek yang terpotong atau tidak kelihatan di layar. Jika kelompok memiliki kurang dari 4 anggota, maka NIM anggota ada yang diduplikasi sehingga terpenuhi jumlah 4 NIM. Ini yang tahun kemarin sekali lagi. Yang tahun ini akan saya update segera mungkin dan akan saya posting.
Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah segera mungkin belajar tutorialnya, terus install Blender, mulai coba-coba Blender. Kriteria penilaian, semua objek tampil dalam bentuk 3 dimensi, gunakan feature extrude text, itu 20 poin. Semua objek diatur warnanya dengan 4 warna berbeda, atau masing kalau ada nanti warnanya ada 5, nanti 5 warna berbeda, 10. Ada satu sumber cahaya spot dan satu sumber cahaya poin, itu 5 poin. Dikit nim pertama masuk dari sebelah kiri layar, harus tidak kelihatan di awal, 5 poin. Jika dikit nim kedua masuk dari atas, awalnya tidak kelihatan, 5 poin. Jika dikit nim ketiga masuk dari sebelah kanan, awalnya tidak kelihatan, itu 5 poin. Terus jika dikit nim pertama berotasi pada sumbu X, 5 poin, rotasi sumbu Y 5 poin, rotasi sumbu Z 5 poin. Semua objek mundur ke belakang 5 poin. Terus 3 nim bergerak pada arah kanan sebesar angka terakhir nim ketiga 5 poin, bergerak ke atas 5 poin, bergerak ke depan 5 poin. Keseluruhan objek ada di dalam layar tampilan sepanjang video 5 poin. Semua objek tidak boleh bersinggungan, termasuk antar nim tidak boleh bersinggungan, itu 10 poin. Terus rubrik nilai, mungkin saya tidak menggunakan rubrik nilai lagi. Submissionnya adalah satu file video, file Blendernya, terus file Excelnya tidak usah rasanya. Cukup satu mahasiswa yang submit sebagai perwakilan kelompoknya. Jadwal demo minggu keempat, minggu lagi, karena sekarang kan saya anggap ini minggu kedua pertemuannya. Jadi minggu keempat nanti hari pertemuan keempat nanti kita demo. Jadi minggu depan tidak demo, minggu depan masih materi, baru 2 minggu lagi baru demo. Sesuai dengan jadwal kuliah ini, pertemuan kita. Terus siap laptop itu maksudnya nanti mahasiswa akan saya minta sharing, jadi kita ketemu, kalau tidak di Zoom ya di Google Meeting, rasanya di Zoom nanti. Nanti tiap akan saya bagi menjadi break room, tiap kelompok saya akan masuk ke kelompoknya, nanti akan saya demo per kelompok. Saya minta nanti mahasiswa menampilkan tampilan layar laptopnya untuk ngeran menampilkan animasinya. Termasuk nanti kalau saya minta, saya tanyakan, coba buka di Blender. Blendernya bagian mana ini yang ada di Blendermu, bagian ini ada di bagian mananya dari Blendermu. Jadi siap laptop untuk join di demo. Sampai ini adakah pertanyaan? Sampai titik ini adakah pertanyaan? Nanti akan saya buat postingan terkait demo, terus saya akan minta untuk mahasiswa menuliskan nama kelompoknya di komentar postingan saya tersebut. Sesegera mungkin mahasiswa mengumpulkan kelompok minimum 5, maksimum 6 orang. Minimum 5, maksimum 6 orang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan-kah? Ada pertanyaan-kah? Oke, terus mengulang pertanyaan saya yang yang minggu kemarin. Saya belum melihat mahasiswa memilih komting, memilih ketua kelas untuk kelas ini. Saya minta, minggu kemarin saya sudah minta ada komting atau ada 2 orang. Setiap kelas ada 1 orang yang jadi ketua kelas. Itu terkait dengan absen di Civitas. Ini saya belum lihat. Tolong segera diputuskan, segera diputusi siapa yang mau jadi komtingnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Satu lagi. Ini ceritanya ada saya kan ngajar 2 mata kuliah. Satu grafika komputer ini, satu lagi adalah organisasi komputer. Nah, yang organisasi komputer ini juga mau saya pindah kelasnya ke hari Sabtu. Nah, ini saya tanya dulu untuk yang kelas grafika ini. Kalau yang kelas grafika ini saya pindah pertemuannya ke hari Minggu.
Bisa atau tidak? Halo? Maaf, Bapak tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oke. Oke. Ya, berarti kemungkinannya nanti kelas yang satunya juga akan saya ajar di hari Sabtu juga. Jadi kemungkinannya hari Sabtu ya kalau enggak hari Sabtu lebih awal jamnya. Ini kan sekarang jam 9. Nanti mungkin yang kelas satunya akan saya ajar lebih awal atau mereka tetap di hari Minggu. Kemungkinannya itu. Oke. Berarti yang komputer grafik tetap di hari Sabtu jam 9. Oke, ada pertanyaan kah? Saya siapkan sekarang absensi di Civitasnya. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait demo, terkait pembentukan kelompok, terkait jadwal, terus terkait ketua kelas. Oke. Terus kelas satunya ya, saya lihat di Google Classroom-nya yang untuk presensi minggu kemarin ada yang kesulitan untuk login. Itu tolong diperhatikan QR code yang digunakan karena saya pasti dalam satu posting saya akan memberikan 2 file QR code, satu untuk kelas A dan satu untuk kelas B. Pastikan yang digunakan, QR code yang digunakan sesuai dengan kelasnya. Presensi pertemuan 2.
Oke, barusan sudah saya posting link QR code untuk presensi pertemuan kita yang hari ini, pertemuan kedua. Sekali lagi saya ulang, ada 2 file QR code di sana, satu kelas A dan satu kelas B. Pastikan yang digunakan sesuai dengan kelasnya. Pastikan yang digunakan sesuai dengan kelasnya. Terus nanti sebentar lagi akan saya posting materi terkait demo 2. Nanti di bawah postingan tersebut mahasiswa saya minta untuk menulis di komentarnya ya. Di komentar postingan tersebut untuk menulis nama anggota kelompoknya. Minimum 5, maksimum 6. Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan. Minggu depan materinya yang akan saya sampaikan adalah tentang OpenGL. Jadi siap-siap untuk menginstal aplikasi untuk menjalankan OpenGL. Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Jadi 2 minggu lagi demo. Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sekarang, sesegera mungkin bikin kelompok, sesegera mungkin ngikuti tutorialnya tadi, YouTube tutorial tadi. Terus juga sesegera mungkin download dan menginstal Blender, terus nyoba-nyoba Blender. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Oke, sudah. Saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Silahkan mahasiswa log off, ketemu lagi minggu depan di jam yang sama.